So, unang-una guys, so bisitahin nyo yung link na binigay ko. Yan, lalabas yung PyCharm na download. Punta lang kayo sa baba, makita nyo yung PyCharm Community Edition at piliin nyo yung .exe na Windows. Then, download. Yan, mag-umpisa na i-download. May lang kayo ng folders na pagda-downloadan nyo. So, after ma-download, double-click nyo lang yan. Meron dyan lalabas. Then, next lang kayo. Ayan, mamili kayo kung saan yung folder lalagay. Sa akin, iniba ko. Then, check nyo lahat yan. Then, next lang. Tapos, next install. So, yun. So, after kasi ma-install, meron dyan lalabas kung re-restart nyo yung computer nyo. Mas maganda i-restart nyo muna yung computer nyo. Okay? After nyo ma-restart computer nyo, search nyo lang PyCharm, tapos yung piliin nyo yung PyCharm Community Edition. So, ayan, lalabas na siya. So, kapag ganyan lumabas, click nyo lang yung new project, tapos pangalanan nyo yung project nyo, pero sa akin, Python Project 1. Tapos punta kayo sa Python version, i-check nyo yung 3.12, okay? 3.12 yung gagamitin natin. Then, click nyo na yung create. May lalabas na notification sa bottom right, so exclude nyo lang yon, tapos i-download nyo lang yung mga pinapa-download. Tapos para mag-create ng file, right click nyo lang yung Python project natin, tapos new, then Python file. So bahala na kayo kung anong lalagay nyo, pero dito sa demonstration natin or tutorial, Python or file manager. So, una nyong gagawin, i-hide nyo muna yung project directories. Then, punta kayo dito. Lalabas yung mga setting. Punta ka setting. Then, type nyo. Yan. Change font. Then, check nyo yung change font size with control or mouse wheel. Tapos, search nyo uli console font. Para yung font size ng output mas malaki. Mas makikita natin na maayos. Yan, susundin nyo lang yan. Then, okay nyo.